नमस्कार जय जगन्नाथ बंधु माने देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं बहुत बड़ अपडेट रही एबे हाईकोर्ट रे केस हो आपण मानक आउ टंका मिलिबो कि नहीं ये योजना बंद हो जिवो कि सरकार कौन करिसंती ताहा आपण मानक एबे जणेबा को जाउछि तेणु आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जानि पारिबे जे सुभद्रा योजना बंद हो जिवो कि आपण को आउ टंका मिलिबो ना नहीं देखंतु बंधु माने सुभद्रा योजना रे आपण टंका पाउछंती सरकार वर्ष को दुईटी किस्ती रे आपण को 10,000 टंका देउछंती प्रथम किस्ती टंका आपण मार्च 8 तारिख महिला अंतर्जातीय दिवस दिन पाउछंती द्वितीय किस्ती आपण मान को मिलुछि आपण को राखी पूर्णिमा दिन से राखी पूर्णिमा रे द्वितीय किस्ती मिलुछि एबे द्वितीय किस्ती मिलबार पाळी रहिछि आउ टंका मिलिबो कि नाही आपण माने शेष पर्यंत वीडियो देखिले जानि परिबे कोन रहिछि हाईकोर्ट रे केस रो जज कोन निष्पत्ति लेछंती ताहा आपण मानक मु एबे जणेबा को जाउछि समस्त अनुरोध वीडियो को निश्चय गोटे छोट लाइक दिए करिदेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो देखंतु मां माने भौणी माने जो माने सुभद्रा योजना रे टंका पाउछंती देखंतु केते महिला टंका पाउछंती ना 1 कोटी रो ऊर्ध्व महिला सरकार ए पर्यंत आपण मानको 4टी किस्ती रो टंका देई सारिछंती आपण 4टी किस्ती रो टंका पाई सारिछंती एबे आपण को मिलबा को जाउछि पंचम किस्ती अर्थात आपण केबे पाइबे राखी पूर्णिमा रे आपण पंचम किस्ती टंका पाइबा को जाउछंती हेले ए टंका मिलिबो ना नाही देखंतु मां माने एबे जने व्यक्ति कोन कर हाईकोर्ट रे केस कर दैछंती जे जो सुभद्रा मां मान को टंका दिया जाउछि सेही बदल रे देखंतु जन कल्याण अन्य क्षेत्र रे स्कूल हो शिक्षा क्षेत्र रे विज्ञान क्षेत्र रे आउ जे कोन सी क्षेत्र रे टंका लागिले भलो होइथंता एही परी से सूचना नै से हाईकोर्ट रे एक पीआईएल फाइल करछंती पीआईएल फाइल करछंती सरकार के विरोध रे सरकार या को बंद करंतु एवं ए टंका विभिन्न क्षेत्र हमर ओडिसा रो विभिन्न उन्नतिमूलक क्षेत्र रे टंका लगा जाऊ ताको कहबा कथा किंतु एहार निष्पत्ति कोन हैची देखंतु एबे हाईकोर्ट यार निष्पत्ति जणाई सारिछंती हाईकोर्ट रे जेतु पीआईएल फाइल करा जाइथला देखंतु से व्यक्ति द्वारा फाइल करा जाइथला जे सुभद्रा टंका को बंद करा जाउ माने दुईटी योजना विरोध रे पीआईएल फाइल हेतला गोटे हला सुभद्रा योजना को बंद करा जाउ आ गोटे हला कन्या विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ए दुईटी योजना बंद करा जाउ ता प्रतिबदल रे ओडिसा रे विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यक्रम हेउ सेही टंका को देखंतु मां माने पाउछंती जेहेतु एबे से व्यक्ति कोन करछंती ना पीआईएल फाइल कर दैछंती एवं तार निष्पत्ति पळे आछि से निष्पत्ति की कोन रहिछि कोन हाईकोर्ट सुभद्रा योजना को बंद कर देबे कोन ऑर्डर रहिछि आपण मानको मु जणेबा को जाउछि देखंतु बधु माने जेहेतु सुभद्रा योजना सरकार कैबिनेट रे मंजूर होइछि तेनु एही योजना को केबे हेले बंद करा जाय परिबो नाही जे व्यक्ति हाईकोर्ट रे पीआईएल फाइल करिथिले जे सुभद्रा योजना को बंद करा जाऊ से योजना को सरकार बंद करिदे नाही आपण जो भली टंका पाउछंती सेही परि आपण किस्ती पर किस्ती टंका पाई दिबे जेतु सरकार 5 वर्ष पई आपण को वर्ष को दुईटी किस्ती रे टंका देउछंती सेही परि आपण को ना 5 वर्ष जाक जो 50,000 टंका सरकार सुभद्रा योजना देला को जाउछंती प्रति वर्ष 10,000 5 वर्ष को आपण 50,000 टंका निश्चय पाइबे आपणकर टंका बंद हेबो नाही ओडिसा रो समस्त मां माने भौणी माने एथिरे उपकृत हेउछंती एवं जो गरीब व्यक्ति जो झियो को बाहा करूची एथिरे बहुत लाभवान होची मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना देखो सीधा सड़क जो झियो बाहा होची ता खाता रे 35,000 टंका पड़ी जाउची तापर भी सरकार को तरफ रु सुना चूड़ी विभिन्न अलंकार सब सरकार को तरफ रु दिया जाउची जहा फल जो व्यक्ति बाहा करूची निज झियो को बाहा करूची जहा सेथिरु अल्प किछि मुक्ति पाई जाउची जहा जहा देबा कथा झियो को सरकार किछि परिमाण रे बहन करूछंती तेणु ए योजना को सीधा सड़क हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति कहा मना कर दैछंती जे ए योजना को केबे हेले बंद करा जाई परिबो नाही जेहेतु यह कैबिनेट रे मंजूरी होईची हमरो सुभद्रा योजना आउ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ए दुईटी योजना लाभवान हो पारिबे को केबे हेले सरकार बंद करिवे नाही कि जे व्यक्ति पीआईएल फाइल करिथिला हाईकोर्ट रे ताहा जज को निष्पत्ति सरी जाईची
ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ଏ ଯୋଜନା ଦୁଇଟି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଠିକ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ନିହାତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ KYC ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ନିହାତି KYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ ନା ଆଧାର ସିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଧାର ସିଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଧାର ସିଡିଂ ଫେଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଧାର ସିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପସ୍ତେଇ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଡି ନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ସେ ଆପଣ କାହିଁକି ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସଚଳ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା, ଏ ତାଲିକାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ PDF ରହିଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 8 ରହିଛି, ଏ PDF ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଟି ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଧାର ସିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ରହିଛି। କାହାର କାହାର କଣ ନା ଦେଖାଉ ନାହିଁ ଯେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ, ବହୁତ ମା ମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ବୋଲି ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି କି କଣ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି এই ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ କଣ କରିପାରିବେ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରହିଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତେଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାର ବି ତାଲିକା ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ତାଲିକାକୁ ଆପଣ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ଏଇ ତାଲିକାରେ ନାଁ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା। ଆପଣ ଏଇ PDF ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ, PDF ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ତ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବି PIL ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ତାହା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।